हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल में तमारुं स्वागत है। तो आज हूँ तमने बतावीश कि वीआई रिचार्जनो प्लान शुं छे अने केटलो फायदो थाय छे अने केटलुं रिचार्ज तमने मळे छे। तो आ विडियो तमे नवा होय तो लाइक अने सब्सक्राइबर करवानुं भूलता नहीं। तो तमने आ विडियो तमे छेल्ले सुधी जोजो। तो हूँ तमने वीआई ना रिचार्जनो प्लान पूरेपूरो बतावीश केटलो छे केटलो नहीं, केटला रिचार्ज में तमने शुं फायदो थाय छे। तो आ विडियो दोस्तों तमे छेल्ले सुधी जोवानुं छे तो ज तमने खबर पड़शे। अने नवा होय तो लाइक अने सब्सक्राइबर करवानुं भूलता नहीं दोस्तों। तो चलो आपणे स्टार्ट करीए वीआई हीरो। तो वीआई प्रीपेड में दोस्तों तमने शू शू फायदो मळशे। वीआई ना रिचार्ज में तमने 12 થી 6 पण मळे छे। अनलिमिटेड डाटा पण मळे छे अने वेकन्सी डाटा दोस्तों मळे छे। ए तमने शनि रवि में मळे छे। अने दोस्तों हलो दोस्तों, वीआई नो प्लान है 299 वाळो। 299 में तमने 1.5 GB मळशे अने 10 GB एक्स्ट्रा मळशे अने 12 થી 6 पण मळशे। एनो प्लान अलग है दोस्तों। ए 349 वाळो प्लान है। एमां तमने 12 થી 6 पण मळशे अने बीजू 10 GB एक्स्ट्रा ए पण हूँ तमने आगळ बतावीश। कई वीआई एप्लिकेशन में हूँ तमने 10 GB एक्स्ट्रा नो प्लान तमने बतावीश। तो ये ध्यानथी जोजो दोस्तों। तो ज एमां खबर पड़शे कि 10 GB एक्स्ट्रा फ्री में कई रीते लेवी। तो दोस्तों आ विडियो तमे छेल्ले सुधी जोजो तो ज ख्याल पड़शे कि 10 GB एक्स्ट्रा फी केम लेवी। वरना एमनेम तमारो महीनानो प्लान हाव लॉस्ट में जाए अने तमने कई फायदो नहीं मळे। 1.5 GB तो पूરું થઈ જતું હોય दोस्तों, પણ 10 GB एक्स्ट्रा મળે એનો કંપની આપે છે ફ્રીમાં, તો એનો ફાયદો લેવો જરૂરી છે दोस्तों। तो चलो હું તમને બતાવું વીઆઈ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો दोस्तों। तो પહેલાં જવાનું તમારે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વીઆઈ એપ ડાઉનલોડ કરવાનું। વીઆઈ એપ ડાઉનલોડ કરી दोस्तों પછી તમને જે તમારા મોબાઈલ નંબર છે એનો મોબાઈલ નંબર નાખવાના અને પછી જે એમાં ઓટીપી આવશે એ ઓટીપી સર્ચ કરવાની। तो चलो पहला આપણે વીઆઈ એપ ડાઉનલોડ કરીએ दोस्तों। સ્ક્રીન ઉપર તમે જોયો જો એ રીતે જ કરવાનું છે दोस्तों। तो આપણે વીઆઈ એપ ડાઉનલોડ કરીએ दोस्तों। तो મારા મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર વીઆઈ એપ ડાઉનલોડ અપલોડ છે दोस्तों। तो चलो હું એને ઓપન કરું છું दोस्तों। ઓપન કર્યા પછી दोस्तों જે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે, જે પહેલું જ સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાય છે दोस्तों, એ રોજનું 1.5 GB જે મળે છે ને એનો પ્લાન છે दोस्तों। અને જો નીચે તમને જો આગળ બતાવું છું दोस्तों, નીચે તમે જાશો તો અહીંયા હું તમને 10 GB નો પ્લાન હું તમને બતાવીશ કઈ રીતે લેવાનો છે दोस्तों। એ તો તમે છેલ્લે સુધી જોજો दोस्तों। तो स्क्रीन में વધુ इजी प्लान है दोस्तों। ये तमने 1.5 GB મળશે એટલે डेली 299 में જે તમને 1.5 GB મળે છે એ પ્લાન છે। અને જો નીચે જો 10 GB જો લખી ગયેલ છે दोस्तों, એ 10 GB ની હેઠે જે નીચે પટ્ટી આવેલ છે ને दोस्तों, એમાં ખાલી તમને ક્લિક કરવાનું છે એટલે ઓટોમેટિક दोस्तों તમારે કોંગ્રેચ્યુલેશનનો ઓપ્શન આવશે એટલે તમારી 10 GB एक्स्ट्रा મળી જશે। तो दोस्तों आ रीते 10 GB एक्स्ट्रा लेवानी है दोस्तों। और वीडियो गमे तो लाइक और सब्सक्राइबर करवानुं भूलता नहीं। तमारा दोस्तों आवा ज विडियो तमारा